Di mana kat sini you kena letak bid amount you, nak kena letak duration and also you punya proposal write up. So nombor 5, as you can see, it state your bid price. Okay, freelancer will take 10% of the total project. Ini kita akan belajar nanti. Do not put too low, it will make you look cheap. Do not overprice, maybe client will ignore your proposal. Okay, let's say the project is cost dia $1,000 contoh ataupun $100 lah, $100. Let's say you baca all the description and you rasa macam tak berbaloi $100 ni untuk kerja yang susah. So you boleh letak dekat bid amount tu more than 100 USD, more than apa yang budget dia letak kat situ. But you need to justify semasa interview session nanti. If not, you can just put whatever yang dia nak ataupun you boleh tengok average price. Nanti kita akan tengok. Okay. Nombor 6, number 6, project duration. State your duration or timeline to complete the project. Dekat sini my students selalu salah faham. Okay, kenapa Kenapa I advise you all to put that as 7 days because you need to consider dia punya amendment, you need to consider dia punya response punya matter. Sebab kita ni bekerja dengan luar negara, sometimes waktu dia orang tak sama dengan waktu kita. So you need to consider all those things. And then ada my students say, Miss, kenapa nak kena tak 7 hari? Sedangkan buat logo tu 2 hari pun boleh. I faham you all semua terror sangat. I tahu you all nak buat artikel mungkin dalam 3 hari saja. But yet, I cakap dengan you all to consider tentang dia punya respon lambat ke, cepat ke. Lepas tu ada amendment pula. Okay, let's say kalau you letak situ 2 hari, okay, 2 days untuk you complete ataupun untuk you deliver kerja ni. Sepanjang 2 hari tu ada drag masa sebabkan amendment dan juga kelewatan you punya employer untuk respon. So siapa yang akan salah nanti? You all yang akan salah sebab you all promise 2 days. That's why I cakap better you letak at least 1 week. Let's say kalau you hantar dia awal respon dia bagus, tak ada amendment, you boleh siap 3 hari, it's okay sebab you still ada buffer 4 days. You still have a buffer 4 days. So 3 hari you siapkan, 4 hari berbaki itu adalah bonus sebab you boleh siapkan within that 7 days. Daripada you tulis 2 hari, you tak boleh siap, nanti akan kacau you punya review. Okay, alright, number 7, proposal write up. Here is the dedicated place to explain yourself to client about your capability to complete the project. So dekat sinilah di mana klien akan menilai you all sama ada you all ni dia layak untuk ke peringkat seterusnya which is interview session. Alright. Part 3, the third part will be the milestone. Okay, milestone ni kita akan belajar petang ni. Petang ni lesson 10. So this is an option to present your payment schedule based on your project progress. Use milestone payment if your project is more than 100 USD. So the explanation is on lesson 10. So milestone ni lebih kurang kepada satu pembayaran berkala, pembayaran schedule. First nak kena bayar berapa, second nak kena bayar berapa. So kita akan I akan explain benda ni on lesson 10 petang nanti. Alright. Nombor 9, optional upgrade. Kalau you nampak sini optional upgrade, jangan tekan, jangan place bid ataupun you ada budget untuk you inject sikit dalam optional upgrade, then okay, you boleh proceed, tekan button ni. If not, just leave it empty, tak perlu tick mana-mana button sebab these features tak membantu sangat lah. Dia membantu tapi dalam 100% tu mungkin dia membantu 2% saja. So don't waste your money on this part, okay? So lepas sudah siap semua ni, first part, so what you can do is let the bid do the job. Meaning said, bila you tekan bid, so dinilai oleh punya employer. Okay? Alright, the next part, okay, kalau you nampak, you all as a new freelancer account akan dapat 6 bid setiap bulan. Okay, 6 bid setiap bulan, meaning said you all kena pakai 6 bid setiap bulan. This bid tak boleh carry forward. Let's say kalau you pakai 4 saja, ada balance 2, dia akan carry forward bulan depan, tidak. So each of month you kena ada 6. Februari 6, Mac 6, April 6, Mei 6 dan seterusnya. Okay, let's say kalau you dah guna 1 bid, dia akan jadi 5/6. Kalau you dah guna 2 bid, dia akan tulis 4/6. Maksudnya 4 lagi tinggal. Bukan you dah guna 4.
Okay, itu nombor 11. Okay, let's say kalau you ada budget lebih, you boleh upgrade you punya membership. Dekat sini lah baru you akan upgrade you punya membership. Let's say kalau you rasa macam 6 bit tu tak cukup miss. Okay, you nak upgrade up to you but you have to pay. Which is every month, tak silap I, $9 lebih kurang dalam 40 lebih lah, 48, 45 macam tu. So every month you kena allocatekan RM50 untuk you upgrade. Tapi dengan RM50 tu you dapat 100 bit. 100 bit you dapat setiap bulan. Banyak tu you boleh masuk. Alright. Okay. Untuk average bit, okay, macam I cakap tadi, kalau you rasa the project is, the value of the project is more than macam susah macam review. Let's say kalau you tak tahu nak letak berapa, boleh berbandingkan dengan average bid. Tu nanti you tengok lah, oh average bid dia 60-64 juga. Average bid. If not, you letak your own price. Okay, average bid ni membantu sebab rata-rata candidate yang bid this project lebih kurang 64 USD, 70, 80. So you boleh dapat macam cakap idea berapa you nak letak amount dalam you punya project tu. Alright. Okay, kalau you nampak kat sini kita ada proposal. Okay, nombor 7, describe your proposal. So kita ada 3 type of proposal. Alright. So these are the proposal untuk you pilih mana you nak guna. So tak susah pun Freelancer.com. I dah bagi dah semua benda ni. You boleh copy paste je sebenarnya. So bila you buat bid nanti you akan terus macam okay, kerja ni bagus. You tak payah fikir idea sebab every sample dah ada dalam slide ni. You boleh ambil copy paste you hantar. Copy paste you hantar selambat sebanyak 6 bid. Alright, okay, there are various templates of proposal write-up, but most common structure is number 1, 2, and 3, offer type, question type, and also past sample type. Okay, number 1, offer type. Okay, kalau you tengok dekat structure proposal ni, kita ada 5 step ataupun 5 perkara yang you perlu letak dalam you punya proposal. The first one, greeting. Second, introduction and experience. The third one, problem statement and proposed solution. Offer your additional services, and also closing. Okay, contoh dia punya tajuk, dia punya description. I need a logo created for a company that provide respiratory protection fit testing. The logo needs to be simple modern logo design with the name of the company which is best fit test. Itu dia punya description. Jadi macam mana you nak buat proposal yang berbentuk offer type ni adalah seperti ini. Type. Okay, the first paragraph will be your greetings. Okay, tengok tu, I am the right person for your logo design project. Second one, introduction and experience. So you tulis tak experience in graphic design for almost 5 years and have a broad knowledge on health product and branding. As I concerned that you need simple modern logo design with best fit test in a minute, you may get the initial concept design within 3 working days. So this combine experience dengan solution. Alright. So nombor 4 ni kalau you nampak ada color pink yang I highlight kat sini, here is my additional service for you. I provide mockup design for the logo, complete access to raw file, and then I'll have 3 times minor amendment. This will be the offer type punya proposal, whereby you offer you punya additional service. Okay, number 1, 2, 3 adalah you punya additional service. Last but not least will be your closing, number 5. Okay, thank you for reviewing my proposal and looking forward to your positive feedback. Regards, your name. Okay, so offer type punya proposal ni benda yang sama juga akan di-repeat dalam question type dan juga past sample kecuali nombor 4 sebab you offer your additional services. Alright, so ini contoh untuk offer type. The second one will be your question type. Kalau you nampak proposal structure dia sama je. Betul tak proposal dia? Okay, number 1, 2, 3 and 5 sama dengan offer type. Tetapi yang membezakan offer type dengan question dan juga past sample type adalah nombor 4. Offer type dia offer. Okay, untuk question type dia question. Dia tanya soalan dalam proposal. Tajuk yang sama, how is it goes. Okay, paragraf pertama, paragraf kedua benda yang sama sebab structure yang sama. Cuma paragraf yang ketiga which is number 4 punya big point adalah soalan, whereby you tanya soalan. However, there are few questions that concern me regarding your job details such as how long is the estimated time duration to complete the project? Do you have any sample I probably could refer in order to make the logo more match made with it?
Okay, so you tanya soalan apa yang you tak faham dalam project detail. Tetapi you need to careful sebab bila you tanya soalan, make sure those question tak ada dalam project detail. For example, kat sini dia minta the logo needs to be simple modern logo. Dia dah bagi tahu konsep. Tapi dalam proposal pun you tanya lagi, may I know what is your concept? Tak boleh lah sebab dalam project details dah ada. Okay, ataupun nak tanya can I have your company name please sir? Tak boleh sebab dalam project detail dah ada nama company tu, Best Fit Test. So you have to careful kalau you nak guna kalau you nak guna question type of proposal ni, jangan tanya soalan repeat ataupun jangan tanya soalan yang ada project details dalam project details tu. Alright, so this is question type. The last type is past sample type. Kalau you nampak proposal structure is the same, number 1, 2, 3 and 5 will be the same except number 4, state and experience and provide past sample of portfolio. Di mana you tengok kat sini warna biru, you provide you punya past experience, past sample. As this is not my first time doing branding design for health product, here is my portfolio for your reference of my past sample logo product. So you bagi you punya link, portfolio you, profile you bagi link. Okay, so bila company ni tengok you punya proposal, dia akan tekan ni, dia akan pergi ke link you. But this also you need to be careful sebab kalau dia minta logo, contoh project ni dia, I need a logo created for a company, logo. Tapi you bagi link, company tu klik link tu tak ada pula logo dalam portfolio, tak boleh lah. Okay, kalau you nak guna past sample type, make sure all this portfolio ataupun project details ni, kalau dia nak banner mesti kena ada portfolio banner. Kalau dia nak logo mesti kena ada logo punya portfolio. Kalau dia nak artikel kena ada contoh artikel dalam you punya portfolio. Alright, so yang paling mudah adalah offer type. Di mana you offer service. Kalau question you kena baca betul-betul apa yang tak faham baru you tanya soalan. Kalau untuk past sample type, make sure apa yang diminta you pun ada contoh yang dia nak tunjuk ataupun you nak tunjuk dekat dia. Alright, so ada student I tanya, Miss boleh tak I nak guna ketiga-tiga proposal at the same time? Boleh, tapi jangan guna ketiga-tiga proposal. You boleh combine dua sahaja. For example, you nak combine offer dengan question, you question dengan sample, sample dengan offer or vice versa lah. You nak combine mana satu ataupun you guna satu saja. Okay, jangan guna ketiga-tiga sebab apa nanti proposal you jadi panjang sangat. So employer nak baca pun diorang pun kena decide quickly siapa yang dia nak ambil untuk jadikan pekerja ataupun buat task ataupun projek dia. Alright. Okay, you may download 25 sample of freelancer.com bidding proposal template at the link below. So yang ni slide ni akan bagi petang ni, you boleh buka www.bit.ly/25sample. Dalam ni ada beberapa sample, 25 sample bidding proposal yang you boleh copy and paste. Okay, proposal ni kalau you nampak dekat, nanti kita akan go live. Proposal ni kalau you nampak dalam freelancer.com, dia lebih kurang sama je. Cuma apa yang membezakan adalah dia punya content sedikit sebanyak membezakan each of bidding yang hantar. Alright. Okay, ada soalan untuk lesson number 6? Faham ya untuk topik ni. Okay, I akan go live sekejap. Okay, kita tengok Okay, belum ada soalan. Alright. Sekejap mana? Okay, I tunjuk you all macam mana dekat bidding tu. Okay, alright, macam biasa you kena buka link freelancer.com. So you log in. Okay. Okay, you browse. Cari projek dulu. Okay, for example, data entry postcode contoh
Okay, so this is the part ataupun bidding punya part yang I ajar you all tadi dalam lesson 6, di mana kita ada tajuk, kita ada project details. So you can tengok data entry and then project details. So you baca, hello, we have a list of 22,000 cities and region. You will have to add the postcode to the file. Sample city region, lepas tu dia ada bagi contoh ni. Okay, kalau sama apa yang diminta you buat, then you can proceed. Kalau tak sama, just withdraw the project. Lepas tu you kena tengok sama ada this status is open ataupun tidak, and then about the employer kat sini ada scammer ataupun tidak, ini kita akan belajar esok. And then go for the bidding figure. Okay, bidding details, berapa dia bagi you all, 10 hingga 30 USD. Kalau you macam, I tak tahulah nak letak berapa kalau harga, kalau kerja macam ni, tapi banyak ni 22,000 contoh. Okay, kalau 22,000 cities and region you rasa macam tak berbaloi 30,000, 30 USD, you boleh tukar kat sini. Mungkin you boleh letak 40. Okay, 40 USD ataupun nak letak 50. But nanti you can justify lah. You can justify dekat semasa interview. Alright? Ataupun kalau you tak tahu nak letak berapa, you boleh tengok apa? Tengok average bid ni berapa? 24 USD. So you boleh guna je 24 USD. Tak ada masalah. Okay, so this project will be delivered in 7 days. Macam saya cakap tu, jangan tulis 2 hari, jangan tulis 3 hari. At least 7 hari ataupun seminggu. Okay, sebab apa? Sebab you kena tengok consideration, you kena consider respon diorang, ada amendment. Kadang amendment tu bukan amendment sekali. 2 kali, 3 kali baru diorang puas hati, contoh. Okay, so let's say kalau you rasa 22,000 ni, oh tak boleh 7 hari, kena ada 14 hari. Letak je 14 hari, tak ada masalah. Alright? Okay, lepas you dah letak amount, dah letak project ni, so you go to milestone. Milestone ni kita akan belajar nanti. And then discard your proposal. Kat sini sama ada kita ada 3 proposal, kita ada apa? Offer type, kita ada apa lagi? Question type, dan juga sample type. Betul tak? Okay, you boleh combine je ataupun you nak pilih 2. Okay, ataupun nak pilih question type dengan past sample type dan sebagainya. Alright, lepas tu bila dah tulis proposal, you tekan place bid. Itu saja, settle. Okay. Dalam tulis, semasa you tulis you punya proposal, I advise dekat you all, jangan tulis dekat dalam kotak ni. You all tulis dalam Word ataupun Notepad dulu, then you copy, you tekan button. Kalau you tekan button back ke, dia akan hilang. Kalau no connectivity tiba-tiba pun dia akan hilang. Kalau laptop you shut down, dia akan hilang. Okay, let's say kalau you tulis kat Word ataupun Notepad, sekurang-kurangnya you ada save. Okay. And then plus minus bonus kalau you tulis kat Wordpad ataupun Notepad, you boleh pakai sekali lagi proposal yang sama untuk projek yang lebih kurang, untuk similar project. Okay, so simple, right? Alright, so ada soalan? Tak ada soalan. Okay, kalau tak ada soalan, kita proceed dengan workflow in Freelancer. Okay, untuk lesson 7. Alright, lesson 7 ni adalah di mana soalan Albert semalam. Macam mana Albert ada tak dalam ni? Albert ada kan? Okay, contoh soalan Albert semalam, Albert tanya macam mana dia punya flow. Lepas ni kita nak buat apa, berapa lama kita nak tunggu. So this gonna be the topic yang you tanya semalam. Alright, lesson 7, workflow in freelancer.com. Okay, at the end of this lesson, you'll be able to learn freelancer.com workflow from start until end, practice good communication, learn job award process, learn to submit final file. Okay. Alright, dalam workflow freelancer.com, kalau you nampak kat sini kita ada 7 workflow. Alright, 7 workflow. The first one, find project, second bid, lepas tu interview, lepas tu award, complete, final submission, lepas tu last kali ask for a good review. Okay, untuk find project, ataupun find job dengan bid job kita dah cover, which is find job kita dah cover semalam. Macam ni kita nak filter, macam ni kita nak searching dan sebagainya. Untuk bid job kita dah baru belajar tadi, you all kena bid job, you all kena hantar proposal. Okay, once you dah submit proposal, tunggu sedikit masa sehingga project itu close ataupun dah dipilih dan sebagainya ended. Dia akan pilih you all sama ada you all layak untuk next step, which is interview session.
Okay, semasa interview session ni, di sinilah you all boleh negotiate dengan klien. Kalau klien minta you kurang sikit harga, you negotiate. Kalau klien minta you bekerja weekdays, weekend dan sebagainya, you boleh negotiate. Okay, semasa interview session ni. Dan semasa interview session ni lah make things, everything clear. You kena clearkan dari segi raw material nak hantar apa, material apa yang dibagi, what kind of software you need untuk kita pakai untuk buat lengkapkan kerja, how is the template kalau data entry, artikel tu nak kena ada berapa pages, apa font dia, semua you kena clear dalam interview session. Okay, lepas interview session dia dah pilih, lepas tu dia pilih you. Contoh, dia pilih Albert. So Albert akan dapat award tu, award job. So Albert kena tekan accept button, nanti kita akan go through. Okay, once you tekan accept button, itu bermakna you terima project tu. Dah terima project tu, you need to complete the project, which is number 5. Okay, complete job. Completing job ni sama ada you nak straight ataupun direct straight siapkan semua kerja, ataupun you ikut milestone. Alright, lepas you dah siap semua kerja, dah siap amendment dan sebagainya, you submit for final. Final submission you kena tanya you punya employer sama ada you nak kena hantar dalam file yang macam mana. Okay, sementara tunggu review daripada employer, you boleh dapat payment. Time itulah you akan terima payment. Payment receive within semasa ataupun in between final submission ke review ataupun rating session. Okay, yang itu kita akan cover lesson 13. So ini sahaja dia punya cycle dalam freelancer ataupun workflow dalam freelancer. Kita ada 7. Find job, bid job, interview session, award job, completing job, final submission dan juga ask for good review. At the same time you boleh dapat payment. Okay, we go one by one. Untuk find dengan bid project kita dah cover. So we go to interview session. Okay, ini adalah contoh bila dia start chatting dengan you. Hi Haziq, I have a job to discuss. So you need to respond. That's why I cakap you kena install application dalam handphone you. Let's say kalau klien tu chat dengan you time pukul 11, time tu you tengah tengok movie ke, you tengah keluar dating ke, you tak sempat nak reply. So at least kalau ada handphone yang ada application dalam you punya handphone ni, you akan dapat notification on the spot. So you boleh balas kejap. Bagitulah dekat you punya girlfriend, boyfriend kejap I nak balas ni. Lagi penting 80,000 contohlah harga dia kan. Okay, so you boleh balas ataupun you boleh reply this chatting on the spot. Okay. Alright, interview session. If the client requests an interview, reply quickly with your availability and find a meeting time that works for you both. If your potential client is in a different time zone, be prepared to the interview. Interview can be text-based through freelancer chat or Skype or over the phone to ensure security and maintain your reputation in freelancer.com. Avoid discussing the project outside the platform. So again, I cakap tadi you need to reply quickly so that nanti klien kata you seorang yang cepat respon. Kalau you lambat respon, you akan kehilangan kerja tu, dia akan pilih candidate lain. So kalau potential client you in different time zone, you kena prepare lah. Let's say kalau dia nak buat interview pukul 8 pagi waktu mereka, time kita pula pukul 5 pagi, jangan pula you tidur, you bangun terus berdiri depan laptop dengan rambut kusut masai, you basi, matik mata semua ada, you tak prepare, you terus interview. You need to know what time is the interview session. Okay. Ada beberapa option employers, dia akan terus interview you in the first chatting. Dia dah start interview. Ada second client ataupun second type of employer yang dia akan schedulekan you in one date so that you prepare for the interview. Sometimes CEO nak interview you, macam itulah lebih kurang. Okay. So interview boleh jadi freelancer chat ataupun Skype, tapi I most prefer you untuk start dengan freelancer chat terus. Let's say kalau CEO you ataupun employee kata, okay contoh macam Nabila Sulaiman, I need you to be on videos for interview. So kindly be prepared for tomorrow Zoom meeting at 11 o'clock. Contoh. So you kena be prepared lah sebab ada video call. Time tu dah kena siap-siap pakai tudung ke apa ke, jangan pula you macam last minute preparation, pin you tiba-tiba kat sini lah kan, nampak rambut semua tak cakap tak well prepared, tak boleh lah. So you need to have the right time. Kalau interview session tu over the chat semasa first chatting, it's good. Kalau dia bagi you timing macam
Hi, Siti Haniza. I would like to have an interview tomorrow at 10 o'clock. Please be prepared. Okay, so pukul 10 lah. Tapi you all jangan ingat pula pukul 10 waktu kita sebab kita ikut kerja dia. Depends on country apa dia, pukul apa dia punya pukul 10 tu. You all akan tengok pukul 10 waktu Malaysia tu macam mana. Alright. Lepas interview session, okay sorry, ada tips sedikit interview session. So macam biasalah, kalau you all pergi mana-mana company pun, of course the first thing first you kata thank you very much for selecting me as a part of you punya shortlisted candidate for example. And then ask for the details of job description, tanya lebih details lagi. So dalam proposal you, kalau you guna question type, you tanya balik dalam you punya interview session. Right, please negotiate with client. If there is anything yang you nak negotiate with client, so please do so semasa interview. Always ask for any sample or past job examples supaya you jadi dapatkan reference. Propose about 3 free minor amendment. Try to close deal as soon as possible. Okay, semasa interview ni lah you akan bagi tahu apa yang you nak, apa yang tak boleh. You akan cakap sama ada this project is under contract ataupun disediakan kontrak ataupun tidak. Let's say kalau employer kata no, I have no contract for this project, so you sendiri boleh buat kontrak tu. Okay, kontrak tu tak susah pun, tak perlu nak kena pergi pesuruhjaya sumpah, nak pergi hire lawyer ke, tak perlu. Just a simple contract that agree for both side. Di mana benda tu you kena submit bila, berapa kali amendment, you bagi apa kat diorang, services dan sebagainya. Okay. Another interview session untuk tip, during the conversation with client, it is advisable to discuss in detail berkenaan dengan scope of work, delivery date and also payment. So scope of work dia apa yang you kena buat. Actually depending on your skill set, avoid saying yes without doing some background homework. Do not overcommit or underestimate the job scope. Okay, yang nombor 2 ni I suka, avoid saying yes. Sebab rata-rata candidate ataupun my staff previously, kalau kita interview semuanya yes. Boleh kerja lewat malam, yes. Boleh kerja under pressure, yes. Boleh kerja dengan berlainan jantina, lain gender, yes. Semua yes. Tapi bila I dah ambil bekerja, semua no. I minta dia stay sekejap, oh tak boleh lah miss, my mom suruh balik awal hari ni. So avoid saying yes. Kalau you tak boleh, you cakap tak boleh, simple. Alright, delivery date need to be realistic, do not overwork yourself and consider the process of further improvement and amendment. Ini yang cakap tu, kalau you tak 2 hari, you kena be realistic lah. Memang I tahu you sangat boleh siap, betul, I faham semua dalam grup I ni memang hebat-hebat. So you kena faham you bekerja dengan orang luar daripada Malaysia. Jadi dia punya timing, kita tahu macam mana dia punya corak bekerja dia, how dia punya environment, life semasa bekerja dan sebagainya. Okay, payment be realistic and follow client budget. If you can deliver much more, try to ask for more budget if client to agree to do so. Ini macam saya cakap tadi lah. Kalau you rasa benda ni kena lebih budget, you just letak lebih budget, then you justify semasa interview. Okay. Alright, another tips, banyak ni tips interview. Be flexible, do your homework, be professional, be honest and end on a positive note. Alright, be flexible, be willing to adapt the client time and interview requirement. Let's say lah kalau client kata, okay Daya ataupun okay, hi Albert, I would like to have interview session tomorrow at 10 o'clock 10 o'clock AM lah in the morning contoh. Waktu mereka pukul 10, waktu kita pukul 6 pagi. Time tu dia kata, oh sorry I cannot sir, oh sorry sir I cannot. So tak boleh lah, sebab apa tak boleh? Sebab you kena follow masa dia lah. Unless lah kalau memang pukul 6 pagi tu you memang tak boleh bangun. So you kena cakap, you bagi tahu dekat klien, oh I memang tak boleh pukul 6 pagi tu. Kalau I bangun pukul 6 pagi, I cancel pukul 7 pagi. Contoh. Memang you tak boleh due to you punya kesihatan ke ataupun memang tak boleh lah. So you kena communicate ataupun negotiate dengan klien yang mengatakan you memang tak boleh in that time. So kalau klien you boleh nego untuk reschedule back the interview requirement, then okay, tak ada masalah. Alright, do your homework, research your client and their project before starting. Write down a few project specific question. For example, dia minta you buat logo company ataupun buat artikel certain tajuk. So you dah buat research sedikit sebanyak berkenaan dengan apa yang dia buat, dia nak minta tu. Sekurang-kurangnya semasa dia tanya nanti you boleh jawab segala persoalan. Okay?
Be professional, talk about your accomplishment and ask question about the engagement only. Jangan nanti kalau ada video session, you nampak you punya boss tu handsome, you boleh tanya pasal, sir, have you married? How many kids you have? You know, lebih daripada apa yang sepatutnya. So you need to be professional. Alright, be honest. If you do not know the answer to a question, be honest. Jangan pula nanti fikir, aku tak boleh cakap no ni, nanti tak dapat kerja. Tak apalah, nanti aku nak minta tolong Nabila lah suruh buat kerja ni, tak boleh lah. Alright, so you need to be honest. Kalau you tahu jawapan tu tahu, kalau tak tahu cakap tak tahu. Simple. And on a positive note, ask if there is a deadline for hiring so that you tak perlu tunggu. At least you tahu berapa lama keputusan yang mengatakan you dapat ataupun tidak. Thank them for considering your proposal. Simple. Alright. Okay, award job. Okay, let's say you dah communicate interview session dengan you punya employer you pilih you akan dapat satu features di mana you kena accept. Okay, ni. Congratulations, your bid has been awarded. Click the accept button below to start working. This project has a budget of blah 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 and you will charge a project commission of blah blah blah. Project commission nanti I akan explain to you. So once you tekan that button warna hijau ni accept, that means you have to responsible untuk buat kerja. Jangan jadi macam my student previously, I tak ingat batch berapa, dia kata, Miss, I dah tekan accept tapi rasa tak boleh buat lah. Tak boleh lah sebab nanti dia akan affect you punya review and rating. Di mana you tak boleh complete the task given. Okay, so once you tekan this button accept, you have you punya tanggungjawab ataupun responsibility untuk menyiapkan task yang diberi tu. Alright. Okay, after you accept the project ataupun the job offer, you need to consider setting up of kick-off meeting ataupun write message to your client. Dah start. Bagi tahu, hi sir, thank you for awarding me. So next step, I would like to have a kick-off meeting ataupun you perlukan specific file ke daripada client ke, you boleh start chatting dah. Alright, establish a client communication plan that details how often you will report on progress. Yang ini pun you kena cakap lah semasa kick-off meeting di mana you cakap, sir, I will send you all the draft ataupun all the result before 5 o'clock every day, contoh. So setiap hari sebelum pukul 5 you dah kena submit the first draft, lepas tu dia akan reply back, lepas tu you kena buat amendment, okay. Communicate with your client but choose one method and stick with it. Use freelancer.com chat feature. Okay, kenapa nak kena pilih satu method saja? Sebab benda ni berlaku dekat my student. Okay, kejap dia guna freelancer chat, kejap nanti dia WhatsApp pula, kejap nanti dia pergi kat email pula, lepas tu nak pergi kat Zoom. So bila banyak sangat method ni, let's say kalau ada isu berbangkit, contoh macam klien tak bayar you nak cari all the promises, you nak kena cari setiap method. Okay, you buka Skype lah, kejap you buka freelancer cari, scroll down, cari. Kalau you guna freelancer.com chat, senang. You boleh search terus apa soalan ataupun apa statement yang klien you dah promise. So that baru you boleh buat report nanti. Right? Okay, after award job, you kena siapkan kerja. Siapkan kerja ni, you have to alert about any changes and amendment request by client. Respect the deadline, follow the milestone. Nanti kita akan belajar, always communicate with client if there is any problem with the job completion. Contoh macam you sakit perut, kena food poisoning for example, I tak doakan. Contoh macam tu, you ada masalah kesihatan lah, senang cakap. So you tak dapat nak siapkan kerja tu within the deadline given. So you kena communicate dengan klien. Jangan pula you senyap je, nanti klien tengok you tak respect the deadline. Okay. Lepas you dah buat kerja, you kena submit you punya final submission. Must be in a raw file. Request as request by client. Kalau klien kata, it's okay, just send me PDF file. So you hantar PDF file. Kalau dia minta raw file, you hantar raw file. Compile multiple file ke, dekat zip ke dan sebagainya. Alright, avoid any more amendment as we already agreed to provide only 3 free minor amendment. Okay, let's say kalau ada yang keempat, so benda ni yang you dah clear dekat interview. Dalam interview tu you cakap lah, okay so I will give you 3 free minor amendment, but let's say you have another amendment, you need to, ataupun you akan di charge extra. How much? You kena decide sendiri berapa you nak charge untuk amendment kali keempat. Kalau you berhati baik ataupun you baik mood you okay time tu, you cakap it's okay sir, just consider it's my another free minor amendment, contoh. Alright, last but not least, say thanks for
put the trust on us. Right? Okay. Ada soalan? Okay, so Macam saya cakap tadi, dia ada beberapa method. Mungkin the first interview session dia hanya akan use you punya chatting, and then the next time ataupun lepas you dah dipilih, dah accept yang kerja tu semua, baru dia akan minta you buat video call. Sometimes you pun boleh request. You pun boleh request dekat you punya client, "Hi sir, can I have video conference with your guys?" Sebab at least you nak tahulah you bekerja dengan siapa. Kan? Selagi you tak tahu punya you bekerja dengan orang yang tak ada mata, orang tak ada kepala, contohlah kan. So bila you buat video call, you nampak you punya team members, you nampak you punya CEO, you nampak you punya jodoh kat situ tiba. Okay, so contoh macam tu. So you boleh buat video call, tapi at first you kena buat menggunakan chatting dulu. Alright everyone? So clear? Ada soalan? Okay, tak ada soalan tak sampai 1 jam. Alright, I will enggak ada. Okay, I'll proceed with the next lesson. Kalau I laju sangat bagi tahu sebab I takut nanti I laju sangat nanti you tak faham ke apa. Just tegur je, I can improve myself insyaAllah. Okay, so lesson number 8. Okay, lesson number 8 ni adalah contest. Benda ni bagi I is something yang seronok sebab kontes ni sebenarnya senang. Kan cakap senang nak menang ataupun senang nak dapat duit. Tapi ayat-ayat simple ni memang senang lah. Kalau you betul-betul buat benda tu dengan bagus lah. Tak apa, nanti kita akan go live. Okay. So contest, let's proceed dengan contest. Okay. Contest in freelancer.com. This session you will be able to understand the benefit of joining contest, practice the whole process of entering contest, learn the tips and tricks of contest in freelancer.com. Okay, so why joining contest? Learning new skill. Contest is the best way to challenge yourself doing something new and out of your class. Kalau you dalam office, you akan dapat arahan daripada you punya boss. Contoh macam dia kata, Daya, kindly do this task and submit me tomorrow. You dapat, you kerja, you buat, you hantar. Cukup bulan you dapat gaji. You dapat kerja, you buat, you hantar, cukup bulan you dapat gaji. The same routine. Jadi bila you join contest ni, dia ada satu learning new skill di mana you hantar contest, you dapat, you berjaya, you dapat duit. So atas apa yang you hantar. It's simple. So at the same time, it will improve you punya portfolio. As soon you are awarded as winner inside freelancer contest, you will have your rating and portfolio updated in the same time. Okay, macam contoh macam kalau you hantar contest, you tak menang, you ambil je apa yang you hantar tu letak dalam portfolio. Kalau you menang, apa nak boleh ambil juga. Dia lain sikit contest dengan bidding ni, you hantar proposal dulu ni. You hantar proposal baru you dipilih ataupun tidak. Tapi kalau you hantar, you masuk kontes, you dah kena buat dah kerja tu. Terus buat, hantar, dipilih, menang, dapat duit. Kalau tak menang, tak dapat duit. Tapi apa yang you buat tu letak dalam portfolio. Menarik kan kontes ni sebenarnya. Alright? So rating without affecting the overall rating. Standard project review rating is in high risk if you fail to make client satisfaction. Meanwhile, in contest, if you are the winner, that's mean client is totally satisfied with the result. Okay, so kalau you tak ada suruh you buat amendment, tak ada minta you tukar ini, tak ada minta you tukar apa-apa. So kalau you tak kisahlah you buat design ke, you buat artikel ke, yang berbagi lagi. Okay, alright, macam mana nak cari kontes dalam freelancer.com. Sebelah projek, kalau you nampak dekat browse ni, sebelah projek ada kontes. So try to browse any contest that related to your skill set that you have been set earlier. You tekan contest ni, so dia akan keluar lah. Apa saja skill yang kat bawah ni, you akan keluar sini. So macam benda yang sama, you may narrow down. You boleh padam untuk smallkan dia punya result ni. Mungkin bila you dah padam ni tinggal 68 saja contoh. Senang sikit you nak cari you punya contest.
Okay. Alright. Contest participation process, kalau you nampak kat sini ada 5. The first one contest title and also description. Sama je, kalau contest title contradict dengan description, withdraw the contest. Number 2 contest price. Di contest price kalau you nampak kat sini tak ada dia punya range. Kalau macam fixed project dengan kita ada duit adalah $10 tiga yang tak boleh ada range, boleh $200 tak ada range. Okay. Nombor 3 number of entries of conduct client profile review, and then contest listing type. Content listing type kita akan cover. Alright. Okay, contest listing type kita ada beberapa contest listing type. Kalau nampak kat sini ada color. Okay, the first one guarantee. Guarantee warna hijau ni kalau nampak kat sini nanti kita akan go live. Guarantee ni wajib ada untuk semua contest yang di-post dalam freelancer.com. Why? Because the contest holder guarantee that the winner will be picked and the prize money awarded. Maksudnya dia ada orang cakap satu warranty di mana dia orang akan bayar you kalau you menang. Kalau tak ada guarantee kat situ, ada 2 option. Sama ada klien tu a scammer mungkin ataupun klien tu guarantee tapi dia tak letak that button. Okay. Second button, featured contests are displayed more prominently on the browse contest page to attract more entries. Kalau you tengok kat sini, mungkin you akan jumpa benda yang sama setiap kali you scroll sebab dia guna this listing type. Alright, number 3 on the merah, urgent. Okay, urgent contests are open for entry submission for only 24 hours. Awarding of entries may be done immediately as these contests are usually time sensitivity. Okay, bila ada listing type urgent ni, itu bermakna contest tu dia nakkan you punya submission cepat, dalam masa 24 jam ataupun mungkin less. So kalau you rasa macam tak boleh buat kerja, contest holder can see all the entries in seal contest while participating freelancer can only view their own. Okay, say kalau employer you ada guna this listing type seal, you tak boleh tengok kawan-kawan lain punya participant ataupun entries. Kawan-kawan you pun tak boleh tengok you punya entries kecuali you punya employer sahaja. And you sendiri boleh tengok you punya sahaja. Alright. Number 5, in top contest, the best freelancer are automatically sent and invite to join the contest. Let's say kalau contoh macam you all dah pernah bekerja dengan syarikat ABC sebelum ni dalam fix ataupun hourly project. Dia nampak you memang bagus dalam bekerja. Lepas tu ABC company pula buat contest. Jadi dia tak tergagak untuk direct send invitation kat you untuk join the contest. Tetapi tak bererti you boleh menang. It depend on you punya kerja nanti. Okay, so NDA, before viewing NDA contest, you will be required to sign the non-disclosure agreement which will bind you to the contest confidentiality. Okay, yang ini sebelum you join contest, ada juga project ataupun ada juga contest yang you kena sign dulu NDA. Sebab dia lebih kepada PNC punya matter. Alright, the next one, private contests are unsearchable on search engines. To keep details in private contest discreet, you must be logged into your freelancer.com account to view them. Contoh, I bagi link kat you all, I kata guys, you boleh masuk contest ni. Lepas tu you pun tekan link tu tapi you tak log in lagi. You tekan link tu tak ada. Nanti cakap, miss tak ada pun because it's a private contest. Kalau you nak tengok, you kena log in dulu. Simple. Alright, number 8, these contests are highlighted in yellow to make them more noticeable to freelancer. Kalau you scroll down contest, kadang-kadang you akan nampak ada contest yang di highlight warna kuning. Jaranglah berlaku benda ni, tapi ada. Kalau highlighted warna kuning, jangan pula rasa, ni warna kuning ni kenapa ni? Ni mesti senang dapat ni. Bukan. Dia just saja guna highlighted ni supaya attract you punya freelancer ataupun more noticeable lah. Maksudnya you scroll tengok warna kuning, berhenti kejap, you know something yang boleh attract you. Okay. Alright, contest participation process. Again, kita repeat balik contest title. Number 1, kalau you nampak kat sini logo and brand package for pizza takeaway. Number 2, list of entries. You boleh tengok list of entries. Number 3, contest description. Let's say kalau description ni contradict dengan contest title, withdraw the contest. Number 4, employee details and waiting. Yang ni kita akan belajar itu untuk scammer. Number 5, contest exact price. Okay, exact price contest.
Alright, okay, list of entries, nanti kita akan go live benda ni, you boleh tengok lah orang lain punya entries. Let's say kalau dia suruh buat logo, you boleh dapat idea daripada orang lain punya entries juga. Mungkin you tengok kat sini, oh ramai ni, Mahdi dah buat bulat, si Syed Hassan dah buat bentuk pizza. So mungkin you ada idea lain yang membezakan you punya entries dengan entry-entries yang lain. Okay, kalau dia guna seal macam tadi you nampak di sini ada seal nombor 4. Okay, kalau you guna seal you tak akan nampak orang lain punya kontes sebab hanya ada log ni. Ada mangga ni. You tak boleh nampak lah orang lain punya kontes kecuali you punya kontes sahaja. Okay. How to submit you punya kontes, how to submit you punya entries. Senang je, you submit entries kat bawah ni kat dalam you punya features contest ni, submit my entries, you tekan. So you need to fill up every details, tajuk dia, tajuk you boleh copy paste yang ni. Describe your entry. Contoh contoh macam dia suruh buat logo. You kena describe your entry. Kenapa you fikir logo bentuk bulat? Okay, let's say kalau you buat artikel, kenapa artikel you content dia macam tu? Kenapa artikel you ada 2 page je contoh? Kenapa artikel you tekankan on this subject ataupun on this contest ataupun dengan tajuk-tajuk yang macam mana? You kena terangkan sedikit dekat you punya description tu. Let's say kalau data entry, kenapa you punya template macam tu? You kena terang sedikit lah dekat you punya describe your entry. Alright, and then you add files. Add file dekat column ni. Okay, you drag file ataupun you browse. Okay, add file ni apa yang you nak hantar untuk contest. Make sure yang you hantar ni ada watermark. Okay, ini belum hantar final lagi sebab you tak dinobatkan pemenang. You have not been awarded, so you tak perlu hantar raw file lagi. You hantar JPEG, JPG, GIF ataupun PNG saja. Kena ada watermark. Lagi bagus kalau you boleh buat mockup. Okay, you tahu kan mockup tu apa? Mungkin kalau dia suruh buat logo company, you buat mockup, you letak baju, you letak logo kat baju tu. Topi ke, apa lagi, tumbler, what else you boleh letak as a mockup. Okay, kalau macam logo, kadang-kadang you boleh letak name card, business card. Business card dekat lah ada logo. So diorang boleh imagine, oh logo aku kalau macam ni dekat baju macam mana. Oh kalau logo aku macam ni dekat business card aku macam mana. Okay pun boleh, tak ada masalah. Alright. Number 4, choose type of license. Kita ada 2. This entry is entirely my own ataupun this entry contains element I did not create. Okay, kalaulah all these contest yang you click, this entry is entirely your own. Kalaulah you dapat you buat kontes ni tapi you refer dekat tempat lain, contoh kalau design you refer kepada free page, you refer kepada PNG3 dan sebagainya, you kena tick this entry contains element I did not create. Sama juga dengan artikel, kalau artikel you dapat reference dekat tempat lain, you kena tick this entry contains element I did not create. Okay, kalau benda tu the whole thing is you punya idea, then you click this entry is entirely my own. Alright. Okay, and then you have to put you punya sell price. You have to put you punya entries. Okay, memang dia bagi you exact price. Okay, 252 USD. You boleh letak murah sebenarnya dalam kontes. Tapi kalau kalau you letak murah tak semestinya you menang. Itu je. It's all about you punya luck, you punya rezeki. Kalau you tak murah, you punya kerja bagus, dia akan cakap, oh benda ni murah, bagus. Kerja dia pun hebat. Okey lah kau menang. Let's say you tak murah, kerja you tak bagus pun tak boleh. Let's say you tak harga betul sama, 252, kerja you mantap pun bagus. Tak ada masalah. Okay. Number 2, avoid the paid promote. Macam ni lah, highlight, salesman, nak kena bayar. Walaupun nampak 50 sen, kadang-kadang ada yang $1, ada yang 10 sen $, tak perlulah. It won't help much pun. Macam cakap tadi, dalam 100% mungkin like 2 or 5% jadi membantu. Alright, last but not least, you submit your punya entry. Simple. Okay. Lepas dah submit, konon lah you menang. Contoh macam ni lah, Queen's Cartec choose a winner. Siapa pemenang dia? Dia ni lah, siapa nama dia? Juma Changer 21, is it? I tak nampak. Okay, dia menang contoh. Contohnya kamulah yang menang, you all menang kat sini, choose a winner. So you kena fill up contest handover. Lepas menang, fill up contest handover. You kena sign IP transfer, IP2 intellectual property transfer agreement di mana apa saja you hantar contest entry itu adalah hak milik mutlak kepada employer.
So apa yang you kena buat, you kena tulis all this description lah. Nama you, phone number, address, tak perlu address yang sangat penuh, just tulis simple address and then state, region, countries, lepas tu you sign agreement. Okay, lepas sign agreement, baru you kena upload file. Okay, the maximum that you can upload during handover is 200 MB per file. Let's say file ni memang besar sangat. You tak boleh nak compress, you tak boleh nak kecilkan, you tak boleh resize dan sebagainya. Memang besar. So you kena chat dekat private message board tu kepada you punya employer that you need an email supaya you boleh hantar through others method. Contoh you hantar guna apa tu? Apa-apalah method yang boleh transfer file-file yang besar ni. Okay, we transfer ke dan sebagainya. Tapi dalam ni you still kena upload, you upload yang kecil punya file. File yang kecil. Okay. Lepas tu you will get the prize money when the contest holder download all the accept file. Once you dah hantar semua ni, lepas tu you punya you punya employer dah download, baru you akan dapat duit tu. You dapat hadiah tu. Hadiah tak ada berbentuk hamper, tak ada berbentuk kereta, tak ada berbentuk handphone. Semua hadiah berbentuk wang ringgit saja. Jangan pula nanti kata iPhone 6 pula dah lama. iPhone 12, iPhone 13 yang baru nak keluar ni tak boleh All price is money. Money punya method. Okay, money punya hadiah lah. Alright. Okay, both you and client can leave feedback for one another. Just go to your dashboard page, give feedback on the feedback form. Notification for completing the contest handover. Simple. Nanti you akan nampak benda ni, you completed contest, give feedback, you tekan give feedback tu, you boleh hantar feedback. Okay, these are the tips and tricks kalau you nak masuk contest. Okay, the first one, choose guaranteed. Macam saya cakap tadi, you kena choose guaranteed contest. Kalau tak di guaranteed nanti dia tak boleh nak bayar you, nanti susah. Kalau you nampak kat sini ada yang 616, ada yang 164. Kalau kita ni mata duitan mesti kita ambil yang 612. Betul ke tidak, dengan tipu I So yang itu you kena tengok. Kalau tak ada guarantee, better you ambil yang 164. At least you dapat 164 daripada you tak dapat apa-apa. Alright. Choose less entries contest. The more less entries, lagi cakap bukan you confirm menang, ada peluang you nak menang sebab tak ramai orang hantar contest tu punya entries. Kalau ramai sangat ada entry yang sampai beribu-ribu ni entries. I tak galakkan, I'm not advise you to take part on the contest itself sebab dah ramai orang masuk. Sometimes you punya peluang tak ada, tapi I tak boleh nak cakap lebih. Sometimes kalau dah ada 1000 participant yang hantar entries, tiba-tiba you menang. You orang yang 1112, lepas tu you menang. Siapa tahu, it's all you punya luck. Kalau you lucky, you have luck on this part, so you dapat, you menang. Okay, choose nearly end contest. Jangan pilih yang contest yang dah lagi lama siap. Lambat tutup. Contoh macam ni, 6 hari 23 jam. So selama 6 hari tu you akan dapat lagi contest masuk. Entries akan masuk lagi selama 6 hari. Let's say we nampak guys tu contest akan habis ataupun tutup another 2 hours. So dalam masa 2 jam tu mungkin ada yang join the contest tapi tak sebanyak 6 hari tu. Alright. Okay, send entries using watermark or mockup. Okay, ni macam cakap tadi lah, you guna letak mockup ataupun you guna watermark dan sebagainya. Okay, this part kita akan go live, nanti akan tunjukkan macam mana, what is the interesting part dalam you punya watermark dengan mockup ni. Okay, ada soalan? Okay, soalan Amy Nabila, contest dibayar ke? Yes. You masuk contest, you menang, you dapat duit. Tak menang, you tak dapat duit. Simple. Okay. Kalau refer tengok and baca saja tapi kita ulas sendiri, tick juga ke? Kalau refer tengok and baca saja tapi kita ulas sendiri, tick juga ke? Maksudnya, sekejap Kalau refer tengok, oh ini yang pasal tu ke? Yang you own entirely wood tu dengan you refer ke? Kalau you refer, dekat tempat lain tapi you olah sendiri, jangan tak guna statement tu, then it's all about you punya ideas. Okay. Untuk kontes boleh submit banyak kali, tak ada limit macam bit tu. Yes. Untuk kontes you boleh submit beribu-ribu kali. Kita tak ada limit. And dia tak akan deduct you punya bit pun. Kalau you masuk 100, bit you masih ada 6.
Dia takkan tidak pun. And plus minus contest ni best kalau you masuk satu project logo, you hantar logo bulat, you boleh masuk lagi satu, hantar logo 4 segi pula. You boleh masuk lagi satu, hantar logo 4 segi tapi font lain. You boleh hantar banyak banyak contest sebenarnya. Maksudnya you boleh hantar banyak option untuk satu contest. Okay? Right? Ada soalan lagi? Contest ni very good, interesting sebab my student kebanyakannya banyak dapat duit daripada kontes. Tapi tak kecuali lah bid. Bid mungkin dia punya price punya tinggi sampai 1,000. Kontes ni mungkin ada juga sampai 1,000 tapi jarang lah. Mungkin dia dalam 300 USD, 400. Okay. So we go live kejap. Kita go live untuk kontes. Okay, contoh pergi kat browse. You pergi dekat kontes. Sekejap line I slow ni. Okay, contoh kalau virtual assistant you pergi contest tak ada contoh. Okay, you tengok mungkin logo design. Okay, logo design ada 783 result, business logo. Ada guarantee and dia nak urgent. Remember the listing tag kita belajar tadi, so contoh you tekan kat sini. Contoh baca dulu title dengan description, dengan contradict, kalau contradict withdraw. Okay, contoh business logo. Need a logo for a property management company in Panama City Beach F1. We do short-term beachfront rentals. Definitely want a sun as a focal point. Maybe even blowing a kiss like that idea, but open to things a little different. Definitely want some beach stars. So dia dah bagi tahu lah ni. Dia dah bagi tahu apa yang dia nak. Dia nak short-term beachfront rental. Lepas tu ada sun, ada blowing kiss ke. Itu dia punya ideas. Okay. Ideas dia. So supported submission file type ada GIF, JPEG, JPG and PNG saja. Okay. So kalau you nak masuk, you tekan submit my entry ni. Okay, harga dia 200 USD. Okay. Kita tengok apa kawan-kawan yang lain hantar. Kita tengok ni kawan-kawan lain hantar. So dia banyak kepada Panama, ada pokok, benda klise. Nampak ada beach je ada pokok pisang, beach je ada pokok pisang, pokok lain tak ada, pokok durian ke contoh kan. Ada beach je ada matahari sebab sunset, sunrise. So benda tu dah klise, mungkin you buat something new. Ada beach ada pokok pisang, tengoklah rata-rata ada pokok pisang. So you all try boleh masuk, tengok idea-idea diorang masuk ni semua. Ini ada pokok pisang lagi, ke dia memang minta pokok pisang tadi? Tak ingat. So kalau dia memang minta pokok pisang lah. Apa lagi? Ni lagi hebat, besar betul dia punya tak logo. Okay, so kalau you nampak kat sini, ada yang ada 4 star. Sebelum dinobatkan pemenang, employer ada bagi you star. So this star you boleh screenshot mengatakan you dapat star walaupun you tak menang. So di mana employer suka dengan you punya logo tapi employer lebih suka yang lain. Jadi dia bagi you 4 star. My student, my participant sebelum batch ni memang selalu dapat. Kadang-kadang dapat 5 star tapi miss tak menang tapi dapat 5 star. It's good. Dalam banyak-banyak entries, ada berapa ni? 71 entries ni. Dalam banyak-banyak ni you dapat star. Kita tengok yang lain tak dapat star. Sebab mungkin bagi diorang tak cantik. Kan? Yang lagi best. Sunkiss Beach Rental. Selamba claim macam ni. Okay? So you boleh you boleh hantar berapa banyak pun. Kalau you nampak sini ada tak orang hantar banyak kali? Dia ada punya. Ni Muhammad Mon, apa nama penuh dia, hantar Muhammad Mon lagi hantar. Dia hantar banyak. Ni pun dia hantar, ni pun dia hantar. So banyak kali dia hantar. Boleh. Okay, the second thing, what best of contest ni I boleh share dekat you all. Di mana dalam grup ni kita ada berapa orang? 16 orang lebih kurang. Okay, you boleh minta kawan-kawan you untuk like you punya logo. You copy link tu, you letak dekat WhatsApp group, nanti kita orangkan tolong you like. Macam mana? Contoh macam ni lah, Mitul nama dia. So bila you hantar link Mitul ni dekat I akan okay I like. So I tekan ni, nampak ni. Ada simbol best ni yang selalu Albert buat. So thumbs up ni kita tekan. Okay, dia ada satu. Let's say kalau you boleh dapat 100 thumbs up, bukan saja dekat dalam grup WhatsApp batch 17, tapi you suruhlah makcik-makcik you, adik-adik you, anak menakan dan sebagainya, you punya family untuk like, bagi link dan like.
make sure diorang ada itulah link, ada internet connectivity. Kalau you dapat 100 kat sini, you boleh compare kan. Sini 100 tapi the whole yang kat sini kosong. Okay, kosong. It works it works. Sebab apa? Sebab nanti employer akan tengok, oh ramai minat logo ni. So itu adalah salah satu marketing diorang. Ramai orang suka logo tu, mungkin ramai orang selesa dengan logo tu. Jadi adalah orang cakap dia macam terfikir-fikir, okay, kita jadikan dia pemenang. Ya, you punya rezeki ataupun peluang tu ada. Okay, macam ni tak ada orang tekan like, kesian. So you boleh tekan like, tekan je. Kita support. Kalau tiba-tiba tak boleh, then tak payahlah tekan like. Alright. Okay. So this sesuai yang cakap interesting untuk contest. You hantar entries, you mintakan kawan you like, they support you, insyaAllah ada you punya rezeki kat situ. Like my student, because of kita orang ada berapa orang dalam grup tu yang Alia tak ingat. Ada 7 orang je kot. 7 orang tu like dia punya logo company, dia menang. Tapi tak banyak lah, tak silap I 100 USD saja yang dapat. Okay, so let's say kalau you interested untuk join these entries, you have to submit your entry. Tekan submit my entry, semester entry title apa, business logo contoh kat sini letak. And then describe sedikit sebanyak you punya logo ataupun you punya hasil kerja. Kalau artikel, kalau data entry, kalau design. Tekan yang ni. Okay, lepas tu kalau benda ni, kalau entirely your own, klik. Kalau you dapat dengan tempat lain, you tekan. Bila you tekan yang ni, dia akan minta stock name. Dia akan minta contoh macam free pick. Dia akan minta link. You copy lah link free pick you. So kalau you perlu beli stok tu, you tekan yang ni. Stock require purchase. Okay. Okay, entry price. Kalau tengok kat sini ada 200 USD. Kalau you rasa macam tak apa, you nak bagi diskaun 10%. Jadi 180 boleh. Okay, you tak boleh letak 250. Sebab dia lebih pada apa yang dibagi. Itu yang membezakan kontes dengan projek. Projek dia tak lebih, nanti masa interview you justify. Yang ni tak boleh. Sama ada you nak letak exact price ataupun lower than apa yang dia punya budget contoh. Alright, promote my entry tak perlu, walaupun tulis free tak perlulah, tak membantu pun. Then submit your entry. Simple. Okay, let's say kalau you rasa macam nak masuk lah benda ni, alamak anak menangis pula nak susu contoh anak menangis nak susu, you nak masuk kontes ni, you tekan I will submit an entry letter. Sebab apa, bila you tekan benda ni, employer akan dapat notification macam ni. The contest holder has been informed that you will work on your entries for this contest, submit through this page before 2nd March 2021. Maksudnya employer dah notify yang you akan join the contest. Alright, simple. Okay, so ini adalah contoh logo. Okay, apa lagi? Kalau artikel lah, kita tengok artikel ada tak kontes. Siapa-siapa kat sini yang buat artikel writing. Then ada artikel. And Power Star website content writing. Okay, contohlah ni. And art history essay. Contohlah dia suruh buat essay. Okay. So description ni biasa kalau artikel ni berapa dia bagi? 40 USD je, berbaloi ke tidak? Ni dah ada yang pemenang dah. So dah tutup. Bila dah tutup, dah ada pemenang, dia tak boleh nak post lah. Dia tak boleh nak masuk. Okay, contoh entries. Okay, dia dah padam sebab dah ada pemenang. Okay. So inilah dia punya entries dia. I can do this, kindly connect via chat. Apa dia bagi ni? Pastilah. Okay. So ini adalah dah ada pemenang dan dia tak boleh masuk lah. Alright. Okay. I tunjuk kat you like my student. So ada soalan. After screenshot letak dekat portfolio ke? Betul. After screenshot letak kat portfolio. Dia akan jadi macam ni tau. Ni my student dapat. Okay. Dia dapat 5 star. Tapi dia tak menang. Tapi dia dapat 5 star, you letak dalam portfolio. Tajuk portfolio, rating ataupun contest entry contoh. Ratings from client. So you boleh letak benda ni. Alright. Ada lagi ni. Ni dapat 4 star. Ni dapat 5 star lagi. So banyak lah. Ini my student dapat. Okay.
Right, ada soalan setakat ni untuk kontes? So let's say kontes kalau you nak masuk, okay. Untuk kontes, I okay je kalau you nak masuk sekarang pun. Kalau you punya profile tak siap lagi tapi you nak masuk, I okay je. Sebab apa? Sebab dia tak affect you punya bid. Tapi sayang kalau you tak siap you punya profile, you masuk bid, sebab nanti employer akan tengok you punya profile you tak lengkap, profile you tak strong, so membazir you punya bidding. Kalau you masuk kontes tanpa melengkapkan, actually tak bagus lah you tak lengkapkan profile. Tapi kalau you nak try masuk kontes, kalau profile you dah ada sikit, tak strong tapi dah ada, and then you boleh masuk kontes sebab benda tu tak affect you punya bidding pun. Okay, you boleh masuk banyak kali, banyak entries. Tak ada masalah. Okay, ada soalan? Okey, untuk nak tak ada lupa. Untuk nak screenshot pula. Untuk nak bookmark you punya kontes, mudah. You tekanlah apa-apa kontes you nak masuk kat sini. Kalau you tak nak submit letter tapi you nak bookmark je dulu, boleh juga. You tekan dekat, okay, macam ni kena ada sign agreement. Ingat tak tadi? Ada NDA punya agreement. So you tulis benda-benda ni. You tekan ni, sorry. You sign agreement. Baru you boleh masuk kontes. But this is all disebabkan of PNC punya matters. Okay, kat sini ada SEAL, NDA, top contest, guarantee. Hebat ni company ni. I have a topic for which I want you to develop set of 4 courses. You kena baca lah. Biasa kalau kontes untuk artikel ni memang panjang apa dia nak. Okay, kalau you yang dua ni is you punya bookmark. Okay, entries contest seal. Kenapa seal? Kalau you tengok entries tak boleh tengok. Semuanya bermangga. Okay, semuanya bermangga. Even you tak boleh nak like pun, macam pelik lah pula kan kalau you like sebab you tak boleh tengok. So tak boleh, button like pun tak boleh. Alright, so ada 7 entries je, sikit boleh try. Siapa yang buat artikel boleh masuk ni. Okay, what else? Ni ada guarantee. Ni ada blog post for benefit of black seat. Ada 40 entry lagi 6 jam. Okay lah, try. Boleh try masuk. 39 USD. Ada yang 7 USD, write a slogan. Okay, jom tengok. Ramai masuk ni. 7 USD dalam 5 dah 30 ringgit. Boleh lah kan. Dari tak ada. So, hi, we need a slogan for our business. These are the chain of yoga Ayurveda Wellness Center. So, boleh try masuk. Tengok kawan kita hantar apa. Dia punya slogan. Ni slogan-slogan dia lah ni. Okay. So, untuk yang article writing, kalau nampak kat sini slogan dia macam betul. Ada yang logo dan sebagainya. Tak semestinya kena buat design, hanya tulis saja pun dah boleh menang. Sebab apa? Dia dalam kategori article writing. So, dia dalam kategori writing. Write a slogan. Tak semestinya bila kata, oh write a slogan. I tak pandai nak buat design. Macam mana miss yang ni kena buat design? Tak perlu, just letak macam ni pun tak apa. Okay. Alright, semua faham? Ada yang nak tunjuk apa punya profile dekat I? Tak ada soalan. Semua faham? Miss, macam kalau nak delete DP macam mana? Nak delete DP? DP tu apa? Ini tak pandai dengan DP tu Apa tu? Apa picture? Kan? Macam kat dia punya WhatsApp tu gambar profile. Boleh je kalau nak pergi gambar profile delete. Okay, sekejap. I screenshot. Screenshot. Okay, contoh. Pergi dekat dia punya profile. Sebab features freelancer ni dah lain. Sekali you punya batch tak boleh delete kan. Contoh yang ni you nak delete lah. Edit profile. Kat sini kan boleh tukar. Tukarlah. Tukar profile ke. Macam tu lah. Okay. Boleh delete.
Alright, Amy? Tak komplain. Boleh tukar je, tak boleh delete. You nak delete? You nak letak gambar tu, kalau consider delete lah. Once you tukar, you tukar consider delete. Benda tu. Sebab kalau you delete, you still kena upload. So better daripada you delete, you tukar. Faham tak, Amy? Kalau you nak delete, you still kena tukar. Ataupun you still kena upload baru. So sama juga, you delete, you upload ataupun you just tukar gambar you. Okay. Ada soalan as for today? As for morning session, ada soalan lagi nak tunjuk ke? Siapa yang dah siap sikit ke nak tunjuk ke? Jadi dah tak complete lagi. Okay. Puan guna apps apa gambar nak tukar background? Kita guna tu lah, semalam tu remove.bg. Jangan buat lagi kali sebelum kita start for lunch. I share sekali lagi. Nak tukar background, kita pergi dekat www.remove.bg. Dekat dalam slide ada. Okay, mana-mana you upload image, kenlah image apa-apa you nak upload. Contoh macam Laila atau Mama Mat ni. Okay, contoh. Dia kan automatic remove background tapi remove as a PNG, kosong belakang. Okay. Ini gambar Mama tadi. Original dia ada apa-apa. Kalau you letak warna, you tekan edit, tekan color. Kita warna filter, orange, putih. Tak ada background input tadi. Kalau tiba-tiba you nak profiling dekat luar negara, letak je kat sini. Pantai macam ada dalam ni. Tapi lewat lah, tak boleh belakang ni. Yang untuk lain contoh macam ni kan. So you boleh tukar colour. Colour you tukar hitam, dia tukar. Okay. So bila you dah tukar yang ni, colour, kalau sebelum ni dia akan jadi dia akan jadi ada pokok. Bila you tukar dia jadi dia plain colour background dia akan kosong. Macam tu kalau nanti sebab tak nampak bahunya. Mungkin dia boleh tukar jadi warna rambut tu. Cantik tak? Ni kadang download. Simple. Okay, sebelum gambarnya berumput ada pokok belakang. Okay, dekat remove.bg.com. Kalau saya yang lain-lainnya ada lebih highlight lah buat orang punya mungkin ada yang nak buat baru yang I tahu guna Photoshop ataupun Illustrator you erase orang sama-sama juga kalau ada yang